moments later. Happy Fiesta! Ready na, ready na. Magtago po ng tarong atin. So happy pista din sa Barangay Tarong no sa lungsod sa Madridios no pista man karong June 22, 23, 24 no so ato welcome mga ato kapistahan diri sa Barangay Tarong og tara magsadsad ta diri dapita mga idol no magsuroy-suroy ta kay pista man ni sa atong senior San Juan no diri sa Barangay Tarong diri dapita mga idol iyayanig diskarte no basta as long as nga makakita tag source of income no nya namis ko diri dapita mga idol once nga musuroy ka idol nya naadjud kay kwarta o di jud ka mapas mo kay nga no daghan man kayo na maligya diri idol nya napa diri ang mga barbecue no nagaso-aso pa ang mga paas ang manok so diri dapita mga idol mubugtig jud ang imong pusod ani idol once nga gutom ka murumbol lang kag barbecuean o solve kayo ang imong problema mga idol sa imong kagutom mga idol no ato silang shoutout ni ate nga namaligya no legendary kani si ate karaan kay nga namaligya ay sa barbecue og nibalik ta diri dapit sa may barangay mga idol ato ipakita ang hulagway diri idol no nagprepare ang uban idol ang uban nagpaaso na sa ilang mga baligya nga makadani og diri dapit mga idol iya ni mga mani og iyang mga shake para sa mga bata og diri dapit ato shoutout atong agaw nga si Pilong no nya diri dapita ni palit siya og shake og atong nakita diri ang uban mga idol medyo mingaw pa kay ang uban ato sa bulitsihan no nagrumbo or dito nangitag lingaw nya diri dapita mga idol atong makita nagpundok dito ang mga tao mga idol no ila-ila man taglingaw mga idol atong lang silang pasagdan og happy. So once again happy pista Barangay Tarong no maglingaw-lingaw ta. Alright.